नमस्कार, मेरा नाम रियाद देव वर्मा है। मैं त्रिपुर क्षत्रिय समाज के यूथ विंग का प्रेसिडेंट हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करने बैठे हैं। आप सभी मीडिया बंधुगणों को नमस्कार मेरी तरफ से। पिछले दिनों पिछले साल 2023 के दिसंबर में ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया, जिनका मोटिव ये था कि जो हमारे जो ट्राइब्स हैं हमारे त्रिपुरा में, उनका नाम का करेक्शन किया जाए। अब उन्होंने ये कोशिश किया कि जो हमारा जो दबरमा लोग जो हम लिखते हैं, जो त्रिपुरी, हम हमारा कम्युनिटी है, ऐसे त्रिपुरी हम लिखते हैं, हम त्रिपुरी हैं, दबरमा इज अ टाइटल। तो उन्होंने ये सजेस्ट कर दिया कि त्रिपुरी नहीं लिखते हैं, दबरमा बोल के लिखते हैं, जो कि एक बहुत ही एब्सर्ड मूव है। बिकॉज त्रिपुरी ही हमारा आइडेंटिटी है। त्रिपुरी कह सकते हैं आप, तिपरासा कह सकते हैं, त्रिपुरा कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन देवबर्मा इज जस्ट अ टाइटल। कुछ लोग देवबर्मन भी लिखते हैं, कुछ लोग चौधरी भी लिखते हैं। तो ये एक बहुत ही और ये जब किया गया, ये इसमें बहुत ही आश्चर्यजनक बात ये हुआ कि उन्होंने होदा ओकरा या फिर समाजपति इन लोगों को कभी कांटेक्ट ही नहीं किया, उनको पूछा ही नहीं। किसी भी समाज के समाजपति को कभी उन्होंने कांटेक्ट ही नहीं किया इस कमेटी ने। और ना उन्होंने रॉयल फैमिली को कॉन्फिडेंस में लिया, ना उन्होंने एडीसी गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा कुछ बोला होगा। मतलब वहां पर तो दिखा नहीं, वहां पर इस कमेटी के उसमें। तो हम इस चीज को अपोज करते हैं। देवबर्मा तो एक टाइटल है। पहले बहुत लोग देव भी लिखते थे। आपको पता होगा कि 1993 में हमारा जो वन एंड ओनली जो त्रिपुरी चीफ मिनिस्टर रहे हैं श्री दशरथ देव, वो देव लिखते थे। पहले लोग देव और देवी ही लिखते थे। मेरा खुद का ग्रैंड मदर देवी ही लिखते हैं, आज भी जो मेरा मैटरनल ग्रैंड मदर वो देवी ही लिखते हैं। तो इसको तो हम अपोज करते हैं। जो कम्युनिटी का नाम होगा हमारा, वो तो सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरी ही होना चाहिए और यही होगा। लेकिन कल 8 तारीख को इसके खिलाफ हम लोगों ने 8 तारीख को जाके एक डायरेक्टर साहब के पास हमने जाके वो भी दिया। मतलब हम इसको अपोज करते हैं, इसको एज इट इज रखना चाहिए। और इन एडिशन अगर आपको कोई ऑल्टरनेटिव देना है तो आप त्रिपुर भी लिख सकते हैं, कि त्रिपुरी या त्रिपुरा वैसे लिख सकते हैं। लेकिन हमारे इस स्टेप को अपोज करके मूवमेंट फॉर कॉकबोरोक नाम के एक संगठन ने एक नोटिफिकेशन उन्होंने अपनी संगठन की तरफ से निकाला। वहां पर उन्होंने कहा कि हमारे जो छात्र हैं वो जो बाहर जब पढ़ने जाते हैं तो उनको जब एसटी स्कॉलरशिप फैसिलिटीज चाहिए होता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, जस्ट बिकॉज ट्राइब का नाम और सरनेम नहीं मिलता है। मैं खुद गुवाहाटी में रह हूँ, दिल्ली में बहुत साल रहा हूँ, मुझे तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, आज तक किसी का मतलब सुना ही नहीं ऐसा कुछ है, पता नहीं उनको कहाँ से क्या हुआ। और अगर हम देखें तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हम जो ट्राइब का नाम है टाइटल भी वही लिखे। इफ यू लुक इनटू द बोरोस, वो कितना सारा ट्राइब्स है, बोरगुआरी, मोहिलारी, ब्रह्मा, वो सब वो लिखते तो बोरो ही है। मणिपुरी को देखिए, मणिपुरी में बहुत टाइटल्स हैं, सिंह, सिन्हा, शर्मा, वो लिखते हैं। आप कहीं पर भी जाइए, यू विल फाइंड कि ट्राइब तो एक है, लेकिन या फिर कोई भी कम्युनिटी एक है तो, लेकिन लिख तो बहुत टाइटल में लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही एक स्टूपिडिटी वाला स्टेटमेंट है कि इसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम होगा। आज तक तो किसी को प्रॉब्लम हुआ नहीं इस चीज को लेके। तो हम इसको कंडेम करते हैं कि ये मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो एज इट इज ऐसा जो है वो ऐसा ही रहना चाहिए। ये बस एक टाइटल है। हमारा जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो त्रिपुरी है। जो लोग भी इसको डेमोलिश करने का कोशिश कर रहे हैं हमारे त्रिपुरी आइडेंटिटी को, उनके खिलाफ हम एक सख्त आवाज हम उसको वो करते हैं। सो इतना ही मैं बोलना चाहूंगा आज। नमस्कार। सिनिमुं सर आनी सिनिमुं प्रीतिमय देवबर्मा, त्रिपुर क्षत्रिय समाजी संगठन मंत्री। बो आनी याग्राव तंग श्री अमलेश्वर देवबर्मा, त्रिपुर क्षत्रिय समाजी बान्दारी। आनी याक्सिव तंग आनी ताकुक रियाद देवबर्मा, তিনি त्रिपुर क्षत्रिय समाज शिखला चालायनि प्रेसिडेंट। সবাইকে নমস্কার। আমাদের ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে আমাদের গ্রামের চৌধুরী, ময়াল, হাঙ্কার এবং মন্ডল সর্দার এবং আমাদের ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের কেন্দ্র কমিটির আমাদের অধ্যক্ষগণকে সবাইকে নমস্কার। আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে একটা প্রেস মিট করার জন্য বসেছি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে গত 2023 সালের 15 তারিখ ডিসেম্বরে আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে একটা হাই লেভেল কমিটি গঠন করা হয় 8 জন সদস্যকে নিয়ে। এই হাই লেভেল কমিটির মাধ্যমে আমাদের যে যারা
আমাদের 19 ট্রাইবসের মধ্যে যারা দেববর্মা টাইটেল লিখে থাকেন, দেববর্মা টাইটেল, এই যে কমিটির মাধ্যমে এটা মুভমেন্ট ফর ককবরকের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছে যে এইবার যারা দেববর্মা টাইটেল লেখেন তাদের কমিউনিটি ত্রিপুরী হবে না, তাদের কমিউনিটি দেববর্মা হবে। তাই আমরা আপত্তিজনক জানাতে চাই আমাদের সকল ত্রিপুরাবাসীকে, দেববর্মা একটা টাইটেল, সেটা কোনোদিন কমিউনিটি হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ আমাদের যারা বাঙালি ভাই বোন সমাজের যারা বসবাস করেন তাদের মধ্যে অনেকের টাইটেল দাস, নাথ, গুপ্ত, বানার্জি, চাটার্জি, চক্রবর্তী, সেন, পাল, অনেকগুলো টাইটেল রয়েছে ওনাদের মধ্যে, কিন্তু ওনাদের সম্প্রদায় বাঙালি বলে ওনাদেরকে আমরা চিনি এবং ওনাদের পরিচয়, ওনাদের সম্প্রদায় বাঙালি। তারপরে উদাহরণস্বরূপ আমি বলছি রিয়াং কমিউনিটির মধ্যে আছে অনেকে রিয়াং লেখেন, অনেকে চৌধুরী লেখেন। ওনাদের কমিউনিটি চৌধুরী নয়, ওনাদের কমিউনিটি রিয়াং। তারপরে আমি উদাহরণস্বরূপ আরও বলতে চাই যে এই যে পাঞ্জাবি কমিউনিটি রয়েছে আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন রাজ্যতে, ওনাদের মধ্যে অনেকে সিং লেখেন, অনেকে অরোরা লেখেন, অনেকে কর, অনেকে জাত, কিন্তু ওনাদের যে সম্প্রদায় পাঞ্জাবি। তারপরে আমি হালাম কমিউনিটির মধ্যে আরো উদাহরণ দিতে চাই যে হালামের মধ্যে অনেকে রয়েছেন বংচের, দাব, কলই, থাংচেং, অনেক ধরনের রয়েছে, কিন্তু ওনাদের কমিউনিটি হালাম। তাই আমরা উদাহরণস্বরূপ আরো বলতে চাই যে আমাদের বিগত দিনের 100 বছর ধরুন, বিগত দিনের যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের পর্চা দলিল পত্রতে আমরা পাই, এবং আমাদের যে ঠাকুর দিদিমা তাদের আমরা এই টাইটেল, ওনারা মহিলারা দেবী লেখেন আর পুরুষরা দেব লেখেন। অনেকে দেববর্মন লেখেন, অনেকে দেববর্মা লেখে, অনেকে দেওয়ান, অনেকে চৌধুরী, অনেক কিছু এই ধরনের আমাদের দেববর্মার মধ্যে দেখেন। তারপরে আরো একটা এক্সাম্পল দিতে চাই আমি, চাকমাদের, আমাদের যে চাকমা ভাইদের মধ্যে রয়েছেন চাকমা এবং দেওয়ান, ওনাদের যে কমিউনিটি হয়েছে চাকমা দেওয়ান, ওনাদের কমিউনিটি নয়। যেমন মণিপুরীদের মধ্যে, সেটাও আমি বলতে চাই, মণিপুরীদের মধ্যে রয়েছেন অনেকে সিং, অনেকে সিনহা, অনেকে শর্মা লেখেন। ওনাদের তো শর্মা বা সিনহা বা সিং কমিউনিটি নয়, ওনাদের কমিউনিটি মণিপুরী। তাই আমরা মুভমেন্ট ফর ককবরক কমিউনিটিকে বলতে চাই যে আমাদের কমিউনিটি নিয়ে কোনোদিন খেলা করবেন না আগামী দিনে। সেটা আমরা ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ থেকে রাজ্যবাসীদেরকে বার্তা দিতে চাই। তারপরে ওদেরকে আরো একটা প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা কমিটি করা হয়েছে, হাই লেভেলের কমিটি করা হয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যারা আমরা জনজাতি গোষ্ঠীর 19 ট্রাইবসের মধ্যে রয়েছেন, বিভিন্ন সমাজের সমাজপতিরা রয়েছেন। আপনারা কি আমাদের যে সেই সমাজপতির কাছ থেকে কিছু একটা নিয়েছেন, একটা কিছু ওনাদের সাথে একটা কথাবার্তা হয়েছেন আপনাদের? আমরা যতটুকু জানি কথাবার্তা হয়নি। সুতরাং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মুভমেন্ট ফর ককবরক কোথায় থেকে এসেছে, কি আমাদের ককবরকের জন্য, আমাদের দেববর্মা সমাজের জন্য কি করতে চেয়েছে, কি বুঝেছেন, সেটা আমরা রাজ্যবাসীকে প্রশ্ন করতে চাই। আমরা জানি যে ওনাদের মাধ্যমে দিনের নাম সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার এগুলাকে ওনারা চেঞ্জ করে ফেলেছেন, এটা চেঞ্জ হবে না। তারপরে মাসের নামও ওরা তালতুং, সালতুং, তালতুংরে, পাংতুংরে, এই সব ধরনের নাম কোথা থেকে এসেছে? এই সব ধরনের নাম আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই আমাদের ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে। এই সব বাউটাবাজি, এই সব দুকাবাজি সমাজের কাছে আপনারা এই সব বাউটাবাজি করবেন না আমাদের ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের। তার মধ্যে আরো একটা জিনিস, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের রয়্যাল ফ্যামিলি রয়েছেন, যেটা সবাই মহারাজা বলে পরিচিত, যে মহারাজা প্রদুর কিছু, আপনারা ওনার কাছে একটা কনসার্ন নিতে পারেন এই যে কমিউনিটির ব্যাপারে। আমরা দেখেছি ওনাদের যে এই একটা চিঠি দিয়েছেন ওনারা গত পরশুদিন, যে আমাদের যারা স্টুডেন্ট রয়েছেন, যারা পড়াশোনা করেছেন বাইরে, আমাদের রাজ্যের বাইরে যারা পড়াশোনা করেছেন, ওনারা এই ছেলে মেয়েরা নাকি স্টাইপেন্ড
পেতে গেলে খুব অসুবিধা হচ্ছে যদি দেববর্মা যে টাইটেল লিখে আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই এর আগে 10 বছর 15 বছর 20 বছর আগে কি আমাদের যে জনজাতির স্টাপেন পাননি কেন আজকে হঠাৎ করে এই প্রশ্ন কেন আজকে হঠাৎ করে এই দরখাস্ত কোথা থেকে এসেছে সুতরাং আপনারা অবগত আছেন আমাদের রাজ্যের পুরাতন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব উনি কে তাই উনাদেরকে আমাদের ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া আমাদের যে মেসেজ দেওয়া যে সমাজের সাথে আপনারা এই খেলা করবেন না আগামী দিনের ভবিষ্যতে তাই সবাইকে নমস্কার এই কথা বলে আজকের প্রেস মিট এখানে নমস্কার আপনার পরিচয় আমি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের সংগঠন মন্ত্রী প্রীতিময় দেববর্মা ওনার নাম হচ্ছে অমলেশ্বর দেববর্মা আমাদের ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের বাঙালি ওনার নাম হচ্ছে রিয়াদ দেববর্মা আমাদের ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের এই ইউথ প্রেসিডেন্ট खुलुमका दिनै सानजा जराबो दिनै त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि कायसा प्रेस मिट पहिलानो दिनै त्रिपुर क्षत्रिय समाज बाय जे गोदालै दंनाय सामुंखाय दंनाय गामि आमचाइनि गामि चौधरी मयालनि सरदार हांखरनि सरदार मंडल सरदार आबुनि यागुलो दिनै जे सेन्ट्रेल कमिटिनि जे अकरा दंनाय बरनो पहिलानो खाकजां दै खुलुमु बनि लगियो दिनैनि दिनाव त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि प्रेस मिटआव थाइ मानजा फैनाय जरानि बिसिङाव दिनै मिडिया दाखुग्रनो जत्रनो खुलुमु दै खाकजां याफोर कके थांनाय 2023 15 तारिख डिसेम्बर दिनै ट्राइबेल वेलफेयर डिपार्टमेन्टनि बिसिंथि कायसा हाई पावर कमिटि स्रामजाखा दिनै 19 ट्राइब्स जाखेबा 19 दफा जे त्रिपुरासा रंनि हामक्राइनि बागै कायसा कमिटि खलायजाखा ओ कमिटि खलायजागमानि बिसिंथैखाय जे दिनै बिसिङाव गोबांमा कमिउनिटि दङ केबो हालाम केबो रियां केबो जमातिया केबो त्रिपुरा केबो त्रिपुरी अमो हायखायनो जों जतनो साइमनो दिनै बिसिङाव कायसा कमिउनिटि दं ओ कमिउनिटि दंमानि बिसिङाव ओ जे हाई पावरनि जे कमिटि जे खानाय रगनि बिसिं बरक कायसा प्रपोजाल लेखा जे ट्राइबेल वेलफेयर डिपार्टमेन्टनि जे डाइरेक्टर बंनारो कायसा अफिसआव कायसा प्रपोजाल लेखा जे ताबु दिनै जे देबबर्मा जारा सै दंनाय रग बंनि जे जे कमिउनिटि आगियो तो जों जतनो साइमानो दिनै जे सिरि सिति दाङायमा दाङाय फानिसिमि जे जों बर सृष्टिनि आचाय फेमिनि बिसिङाव जों त्रिपुरी कमिउनिटि देबबर्मा हंके कायसा टाइटल बा सारनेम हिके बरक तामो ओ जे कमिटिनि बिसिंथि खायै बरक ओ जे प्रपोजाल लिखा जे दारा देबबर्मा सै दंनाय रग बरक ताबु देबबर्मा कमिउनिटि से सिगा हंके बेलायखै जानाय नै बरक आजागा प्रस्ताव लिखा जों अब मानमानि या गुलनो लगे लगे जों अ तालनिनो याखेबो अ मासनि थांनाय 8 तारिखआव जों ट्राइबेल वेलफेयर डिपार्टमेन्टआव कायसा जों बंनि अफिसआव कायसा जों थाङै एप्लिकेशन जों थां खिगलायखा जे ना देबबर्मा कायसा टाइटल से अब कोनो दिन कमिउनिटि ओङै मानया सापोज एग्जाम्पल सिकनसा एग्जाम्पल इवन जेमन मणिपुरी रं बिसिङाव केबो सिन्हा सियो केबो सिं सियो केबो शर्मा दं बंनि शर्मा सिन्हा सिं अबर कमिउनिटि बर मणिपुरी कमिउनिटि रियां तापुरंनि बिसिङाव दङ रियां दङ बा चौधरी दङ बंनि बिसिङाव चौधरी र कुनु कमिउनिटि ओङै मानया बंनि रियां हिके हालाम कमिउनिटि रंनि बिसिङाव दङ बंसेर दङ दाब दङ एरपरे रुपिनी दङ एरपरे कलय दङ अम हायखायनाय बंनि बिसिङाव गोबांमा दङ हाइफानो बरक हालाम कमिउनिटि देबबर्मानि जे टाइटल सै दंनायनि बिसिङाव दिनै जे त्रिपुरी जे कमिउनिटिनि बिसिङाव जारा देबबर्मा टाइटल सै दंनायनि बिसिङाव जों साइमानो जे ताबुनो हयते प्राय 100 बছর सिगांनि कग्रंनो किसावरो एग्जाम्पल इवनो बोरै रखाय देबिसियो जला रखाय देबसियो जेमन एग्जाम्पल दिनै आगिनि जे त्रिपुरा राज्यनि जे मुख्यमंत्री थानाय दशरथ देब
বনকারিব কেব ঠাকুর সিও কেব চৌধুরী সিও অব হাইখাইনে চিনি বিসঙ্গ যে উপাধিব দङ কেব দে বর্মন সিও অব হাইখাই অব টাইটেল সি অব কোনো দিন ফানো কমিউনিটি ইউনি মানजा একে অ বড় রङ जों অবনো অপোজ খাইব जों অবনো বুঝানো নাयो যে তামুনি কারণে সমাজ অম হাইখাইনে অরই পরই খাইনানি বাগै হ্যাঁ ও যে বরংনি যে চিনি বিরুদ্ধে বরক মিয়াওতে কাইসা থাङि याखनि कासे एप्लीकेशन दिखा जे मुभमेंट फर कक बरक खनिनाय काइसा संगठन चिनि देबबर्माननि बिसिङनो जों साइमनो बरक मासनि बुमुं बा तालनि बुमुं ब बरलगै मानो आबनि यागुलो निनि बारनि बुमुं सोमबार मंगलबार बुधबार अबाहाय बारनि बुमुं ब बरलगै मानो बरकनि बुमुं ब बरलगै मानो जों साइमनो जे बरकनि बुमुं अब काइसा नाउन কোনো দিন ফান বর্ণগৈ মানজা হিন্দি বাইব তাব যেমন আনি বুমুং প্রীতিময় হিন্দি বাইব প্রীতিময় বাংলা বাইব উংনাই নিনি ইংলিশ বাইব উংনাই কক বরক বাইব অবন উংনাই চেঞ্জ নিয়া একে অব হাইখাইনে সমাজ অরাই পারাই খাইনানি বাগै চিনি বিসঙ্গ যে কাইসা মুভমেন্ট ফর কক বরকनि যে বদল অর তিনি চিনি বিরুদ্ধে কাইসা রেখা जों बंनि अ जे रिमानि जे एप्लीकेशन जों नायनायखा जे बंगर सैजाक जे हाताराव थाङै परि दंनाय चिनि जारा रोंस्रोंनाय जेरायरो बर'नि स्टाइपेन्डनि मायानि बागैसे दाबुक देबबर्मानो काइसा देबबर्मा कमिटि हिनि सैनानै उंथुंनि जों बंनो सोंनानै मुसुंगु आसुक बसर सिगां 1949 बाबा साहेब आम्बेडकरनि जे भारतबर्षनि जे संविधान रचित देखायनाय बिनि बिसिंति एसटिनि प्रावधान जे मारै दंनानै 10 বছর सिगां 15 বছর 20 বছর सिगां चिनि बिसिं रोंस्रोंनाय बर'रखि चिनि जे त्रिपुरी कमिउनिटि सि देबबर्मा टाइटल सि तनरखि स्टाफेन माया दांनि थांका जों सोंनांगौ सोंनो मुभमेंट फर कक बरक अ जे संगठन दङ आसुदिन चिनि जे परि तंनाय रक माया हायदा मानै दङ सुतरां बरकनो बिभ्रान्त सृष्टि खायनायनि बागैसे अबहाय खायनाय चिनि बिसिं अराय पराय फुनाय दङ जों आम बागैनो कक सानामु सोंनो चिनि जे कमिउनिटि न तयै नु कनफाइनमेन्ट्स अ जागा कोनो कनफाइनमेन्ट्स गरै ना पूबनि ना पश्चिमनि ना उत्तरनि ना दक्षिणनि ना नखानि ना हाबिसिंनि जे सानिफा जे कोनो जागानिफान फाइथुं चिनि कमिउनिटि त्रिपुरिन दंनाय त्रिपुरी बादे ते कोनो फानंगिया अबनो चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि हास्ते त्रिपुरानि जत लुकुरनो कयजाव चिनि कमिउनिटि कोनो दिन बदलगै मानजा ते काइसावर सानानो मुसुंगो नरक जे हाई पावर कमिटि खाय चिनि अ त्रिपुरा राज्य चिनि जे दफा 19 ट्राइब्स नि बिसिंग जानि जा दफानि समाजनि अग्रा नै अर कमिटि खायजाको केबल दा सिंका नरक अबहाय खायके बाहाय गायनो समाजनि अग्रानो सालसा दिनि सिर सिंका अबहाय खायके अबहाय टाइटल अबहाय